Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab. Alhamdulillah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita, ma'asyiral muslimin. Jangan pernah kita melakukan maksiat. Jangan pernah kita berbuat sesuatu yang tidak berfaedah baik di dunia maupun di akhirat, ma'asyiral muslimin. Dalam kitab Mukasabatul Qulub, Rajabun mustaqun min at-tarjib wa huwa at-ta'lim. Rajab diambil dari kata at-tarjib. Rajab yurajjibu tarjiban. Wa huwa at-ta'lim, bermakna mulia, bermakna agung, ma'asyiral muslimin. Isi bulan Rajab ini dengan ibadah kita, ma'asyiral muslimin. Gunakan waktu kita semaksimal mungkin taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqallahu al-asabbu, juga dinamakan bulan al-asabbu, penggerojokan, ma'asyiral muslimin. Di anna rahmatullah tusabbu fihi lit-taibin. Rahmatnya Allah digerojokkan, diberikan kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tobat, ma'asyiral muslimin, perbanyak istighfar. Baiklah al-asabbu, juga dikatakan bulan Rajab ini bulan yang tuli, ma'asyiral muslimin. La yusma'u fihi suqitalin. Jangan sampai terdengar di bulan Rajab ini ada bibit permusuhan, ma'asyiral muslimin. Bibit pertikaian, jangan sampai, ma'asyiral muslimin. Berhenti untuk kita saling bermusuhan. Berhenti untuk kita saling bertengkar, ma'asyiral muslimin. Perbanyak silaturahim, perbanyak ngalah, ma'asyiral muslimin. Biar rahmat Allah, maghfirah Allah turun kepada kita, ma'asyiral muslimin. Wa yuqallahu ismunah fil jannah. Rajab adalah nama sebuah sungai di surga, ma'asyiral muslimin, yang ciri-ciri airnya masya Allah. Ma'uhu asartu bayadun minal laban wa ahla minal asal wa abradu minal salji. Yang airnya, ma'asyiral muslimin, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, ma'asyiral muslimin, lebih dingin daripada es, ma'asyiral muslimin. Tapi ada catatan, ma'asyiral muslimin, la yasrabu minhu illa man shoma syahr Rajab. Tidak akan bisa minum air sungai Rajab di surga kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, ma'asyiral muslimin. Ahlul Isra mungkin mendapat
Rajab salah satu ahrufin. Rajab ini ada 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra, rahmatullah, rahmatnya Allah. Jim, jarmul abdi wa khotoya, lajute menungso, kesalahannya menungso. Niku Jim. Wal ba birullah, kaabiane Gusti Allah. Kayakulullahu aj'al jarma abdi baina rahmati wa birri. Aku jadikan kesalahan maksiat dari kaulaku di antara rahmatku dan kebaikanku. Perbanyak istighfar masalah muslimin, perbanyak tobat masalah muslimin. Sebesar apapun kesalahan kita, masih besar ampunan Allah, masih besar rahmatnya Allah masalah muslimin. Jangan pernah kita sia-siakan untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabun sahrullah, wa Sa'ban sahri, wa Ramadan sahrul ummati. Rajab itu bulanku, bulannya Allah, sahrullah. Wa Sa'ban sahri, dan bulan Sa'ban adalah bulanku. Dan Ramadan bulan umatku, ma'asyiral muslimin. Kalau Rajab bulannya Allah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita banyak, ma'asyiral muslimin, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita semuslim, ma'asyiral muslimin. Banyak. Ini kesempatan kita, ma'asyiral muslimin, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahrul Rajab, fadlu Sahrul Rajab ala sa'iri suhur ka fadlil Quran ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab di atas 12 bulan itu seperti Al-Quran di atas semua pembicaraan, ma'asyiral muslimin, di atas semua omongan, ma'asyiral muslimin. Jangan pernah kita sia-siakan. Gunakan untuk menambah ibadah kita, ma'asyiral muslimin. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermaksiat, jangan berbuat sesuatu yang tidak berfaedah, baik di dunia maupun di akhirat, ma'asyiral muslimin. Wa sa'ru Sa'ban ala sa'ir suhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sa'ban di atas 12 bulan ini seperti keutamaanku atas semua para anbiya, ma'asyiral muslimin. Tingkatkan lagi untuk kita bulan Rajab, tingkatkan di bulan Sa'ban, tambah kita tingkatkan untuk beribadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlul Ramadan ala sa'i suhur ka fadlillahi ala khalqi ajmain. Dan keutamaan bulan Ramadan di atas semua bulan seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya, ma'asyiral muslimin. Tambah kita tingkatkan ketakwaan kita, isi semua untuk ibadah kepada Allah. Jangan pernah kita bermaksiat, jangan pernah kita berbuat sesuatu
yang tidak berfaedah ma'asyiral muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab Syahrul Zar'i. Para ulama berpendapat Rajab itu bulan kita bercocok tanam ma'asyiral muslimin. Wa Sya'ban Syahrul Syaqi, bulan itu kita menyirami, memberikan pupuk ma'asyiral muslimin. Wa Ramadan Syahrul Hasad, dan Ramadan adalah untuk kita panen ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, gunakan bulan Rajab ini sebaik mungkin ma'asyiral muslimin. Kemudian di Sya'ban tambah tingkatkan ma'asyiral muslimin untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kita panen ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin, sunnah diganjar wajib ma'asyiral muslimin. Wajib diganjar 70 kewajiban ma'asyiral muslimin. Jangan pernah kita sia-siakan baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Kita maksimalkan ma'asyiral muslimin. Kita latih untuk berpuasa, untuk beramal mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Kita panen ma'asyiral muslimin. Kalau di bulan Ramadan ada orang yang tidak berpuasa, ada orang yang tidak sholat tarawih atau witir, tidak baca Al-Quran ma'asyiral muslimin, jangan gugur ma'asyiral muslimin. Orang-orang ini tidak maksimalkan Rajab dan Sya'bannya ma'asyiral muslimin. Di Rajab dan Sya'ban tidak pernah baca Al-Quran. Di Ramadan pun tidak akan pernah bisa baca Al-Quran ma'asyiral muslimin. Bangga dia tidak puasa, bangga dia tidak tarawih, tidak witir. Jangan gugur ma'asyiral muslimin. Ini kesalahan orang tersebut. Rajab dan Sya'bannya dia sia-siakan ma'asyiral muslimin. Amalan-amalan bulan Rajab ma'asyiral muslimin, perbanyaklah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza ra'a Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa ketika dia melihat hilal bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ma'asyiral muslimin, banyak orang hidup tapi menjelang Ramadan dia meninggal ma'asyiral muslimin. Banyak orang sehat, banyak orang kuat, tapi ketika datang Ramadan dia sakit ma'asyiral muslimin. Dia tidak bisa apa-apa ma'asyiral muslimin. Perbanyak doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Di bulan Rajab ini ma'asyiral muslimin ada amalan para ulama salaf, dia melakukan ma'asyiral muslimin dan mujarab ma'asyiral muslimin. Besok setelah 2 minggu yang akan datang, hari Jumat keempat di akhir bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, ketika khutbah di khutbah kedua ma'asyiral muslimin, baca aurat Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah
35 kali masyarakat muslimin. Insya Allah berkah rezeki kita masyarakat muslimin. Insya Allah tidak akan kawin masyarakat muslimin. Di Jumat terakhir bulan Rajab, ketika khotib pergi untuk khutbah kedua, jenengan mawas aurat Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali masyarakat muslimin. Ucapan masyarakat muslimin. Insya Allah barokah, insya Allah penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab jangan pernah kita melupakan Sayyidul Istighfar masyarakat muslimin. Sayyidul Istighfar penting masyarakat muslimin. Kita baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Bulan untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca masyarakat muslimin di bulan Rajab pagi dan sore hari 3 kali masyarakat muslimin, agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.